Assalamualaikum. Ayuh, malelo debat tok. Facebook, WA, pernah rela ko debat. Saya debat lagi urusan sape, urusan arokat, halal napa punten. Video setunga nganjur lagi. Video setunga lok ngele lagi. Pagi ko cak pada naring nyepe patung. Teginga saya beli betang, ben najis lok neng kakan. Pagi syirik. Pagi ada debat, saya komen apa suan ke timur. Andi pendukung masing-masing. Tore malelo debat, mun debat malai ilmiah, tore kita kaji bersama. Kula ken mau sakina kinto kaya tapa beda. Manabi bener leki alhamdulillah, manabi kelero tore musyawar waki. Nika referensinya banyak, Ar-Rahmah, terutama Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, Nailul Autor nika bahkan yang dikaji oleh kiai sebedai video ada buah haram. Katinapa penjelasannya dalam kitab Nailul Autor. Nika Fathul Bari syarana Sahih Bukhari juz 10, Nailul Autor juz 5. Nika bada mausu'a fikih Kuwait juz 13. Tore bahas katinapa hukumah orang semangken nyon selamat setejana dari penyakit. Bisa kalau benar dua compong masing-masing mau senapa saus dua cak matura atau baca Arab. Pah beda keterangan dari kitab Ar-Rahmah. Pakon nyampeli sape. Sebelum ai beli bacain dua. Lagi saat lastari ne bacain dua. Daging itu pasir orang seada daging nikah insyaallah keparingan selamat dari musibah dari penyakit. Lekati penikah tojuna bekengengah. Hewan yang beli nggak nikah. Apa termasuk pada nyembah jin, nyembah setan, atau nyembah patung. Saya lakukan ring jahilian apa punten. Toreh, malelo adebat maloloh, malai lebih ilmiah, toreh. Kita kaji bersama. Cerita orang jahiliyah mun nyembah ikabe kurban ka patung, hukum haram daging nikah ben najis. Lantaran syirik nikah Al-Quran disebut lagi pak kaleh. Di antaranya surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, sarang surat An-Nahlu. Mana bisa keliru wallahu a'lam. Nika contoh ayat dari surat Al-Maidah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Haram hewan saya tepangi beli nyebut li ghairillahi. Nyamana selain Allah. Lagi tengalen tafsirah dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi haram daging hewan saya beli nyebutnya mana selain Allah. Neka tafsirah dari Ibnu Katsir, wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Hewan saya beli nyebutnya mana selain Allah. Ai madzubiha. Hewan saya beli. Fadzukiru alaihi, maka sebut atas hewan itu ismu ghairillahi, nyamana selain Allah. Fahuwa haramun, maka hewan saya beli ini haram, bedang, najis. Nah, jadi penting lagi sarang orang se mau dua asmaul husna pas nyambeli sape kisah pada bereng nikah. Jadi wa inna makhtalafal ulama punten bani nikah. Wa dzukiru alaiha ismu ghairihi min sonamin aw tawutin aw wathanin. Lakon orang jahiliyah nikah dimin mun nyambeli nyebut nyamana selain Allah, patung ben berhala. Jadi kisah pada patung nyamana Lata, nyamana Uzza, nyamana Manat. Dan jahiliyah mun nyambeli pas sampai naiki baka patung pangoca bismillati bismil Uzza pai beli. Lengak nikah. Pada nikah. Mun ngiasakin apa jenengan kotu jelas elat ben kotu jelas wajah syabah. Keserupaannya apa? Mi kiasaki dak nikah. Jadi semakin bahas hukum otabe hukum prakteknya nyambeli sampai saya terangkai kitab nikah masuk kenapa? Jadi coba kita bahas hukumin masuk ke rukyah. Rukyah nikah cak maturana rokat. Rokat cak apa? Rukyah. Jadi pada kaidah al-hukmu far'un anit tasawur. Hukum nikah cabang dari tasawur. Jadi penjelas dimin napa praktek. Penjelas dimin napa masalahna baru hukumin. Cak korong komen munlo oning napa praktek ben katinapa ropana bareng si hukumin. Jadi al hukmu far'un anit tasawur. Tasawur aki kelu
Penjelas praktika ketinapa baru hokoma kita bahas. Jadi coba kita bahas hokoma praktiknya beli sampai baca itu kisah masuk ke ruqyah. Ruqyah ini kan apa? Ruqyah ini kan dalam kitab Mawsu' Aqwat Fikih. Farruqyah akhussu minat ta'widh. Jadi ruqyah ini kan arrafaha ba'dul fuqaha bi annaha ma yurqa bihi minad du'a li talabis syifa. Ruqyah ini kan ruqyah saya baca aropat tua tocuna nyareh beres nyoon selamat. Jadi kita beda istilah takwid. Takwidnya kan nyoon selamat. Nyoon selamat tentunya kita orang Islam ke nyoon selamat de Gusti Allah. Takwid ini ke pas aranca nyaman ruqyah. Jadi ruqyah nika can becan. Tua saya baca ke angkui nyoon selamat. Nika nyaman ruqyah. Biar yang mature gelak gelempang rokat. Wa ta'widh fil istilah yashmalur ruqa wa tamaim. Ta'widh nika termasuk ruqyah berjimat. Bita namun ruqyah nika baca mun jimat tamaim nika toles. Hukuma mimma huwa masyru' aw ghairu masyru'. Bada seoleh, bada sela oleh. Bada sesuai syariat, bada selok sesuai syariat. Tergantung can becana ben praktike. Termasuk boleh cara nanam bayi nika bada nusyroh. Nusyroh nika akati ta'widh bereng ruqyah juga. Yu'alaju bihal majnun wal marid untuk nampai reng gila bereng sake wa halis sihri anil mashur ban ngobati sihir misalkan orang kening kancing wa fil hadits fala'alla tibban asobahu yakni sihron. Carana ruqyah hiya ayaktuba syai'an min asma'illahi ta'ala au minal Qur'an. Tulis ayat atau asmaul husna thumma yaghsiluhu bil ma' pas besuai keleban aing biasanya tulis ketobung pai besuai keleban aing thumma yamsahu bihil marido aw yaskiyahu o sapaki otaba teeraki yenomaki aw yuktabu qur'anon wa dzikrun binain li hamilin li usril wiladati otaba bada orang mabre orang ngandung melarat serembia nika ruqyah bacain ayat otaba toles ayat sareng zikir mangkok si bersih kalaban mangsen sepidol pas hapus lepur kalaban aing pas nomaki utawa sopaki. Dan nika nyamana ruqyah. Nika ruqyah kita ambil keterangannya dari kitab Nailul Autor. Nika kaji ponduk kiai se bade dalam video kisah. Nailul Autor syarana kitab hadis judulnya Muntakul Akhbar. Nika juz 5. Budi bedebab babu ma ja'a fir ruqa wa tamaim. Bab ruqyah ben jimat. Halaman 593. Manabi panjenengan agaduan tore oladin buka. Halaman 596. Nika kitab Nailul Autor. Tore tengaren dari awal bab sawas. Nika babu ma ja'a fir ruqa wa tamaim. Bab ruqyah ben jimat. Nika hadis nika. Pertama sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Pertama nika hadis umum sekali bahwa inna ruqa sangkuna ruqyah wa tamaim ban jimat wa tawala syirkun panika syirik. Ruqyah ban jimat panika syirik. Tapi nika pertama nasi umum. Kinto kababa banyak hadis lain saya lebih khusus. Artinya bada saya ngangaki seperti ruqyah untuk orang ikening penyakit ain. Akat ruqyah untuk orang ikening sengak kalah atau etanca ular. Nika banyak ceritanya dari sahabat. Nggak nikah. Ruqyah narki biha minal akrob. Ruqyah nampai orang sengak kalah. Banyak nikah ceritanya dalam hadis sahih. Pas terus nikah beda hadis Nabi saya umum seperti kaidah nikah. An Auf bin Malik qala Auf bin Malik nikah ada bu. Kunna narki fil jahiliyah. Fakulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalika? Faqala i'ridu alayya ruqakum. Dadi nikah intina ada bu Kanjeng Nabi. Kimah ruqyana tuana kimah pakaton ka gula-gula trone ngalah. Tuana bener na pantan. La ba'sa bir ruqa malam yakun fihi syirkun. Ruqyah ni kalau panapa sepenting tuana beni syirik. Jadi ruqyah ni kalau panapa malam yakun fihi syirkun sepenting tuana beni syirik. Jadi abali polai ka masalah yang beli sampai gele. Mana bi tua saya baca aneka ruqyah se asmaul husna atau Quran maka tidak syirikah. Mana bi tidak syirikah masuk ke hadis nikah la ba'sa bir ruqa malam yakun fihi syirkun. Lo panapa ruqyah nikah rokat nikah sepenting ada syirikah. Nikah hadis satu peto dalam kitab Nailul Autor riwayat dari Auf bin Malik. Riwayat asli rawahu Muslim wa Abu Daud. Selanjutnya buka Nailul Autor kinto beda keterangan cara naruqyah nikah termasuk
EDR Jepon gila beda yosapaki munaing yanomaki pah beda au adzai hayawanin makulin otaba ADR sebagian anggota beternak hewan. Misalkan anggota-anggota tertentu atena atau beleng-beleng se mimma yu'taqadu annahu sababun ila mahabbati zawjiha lima auda Allah taala fihi minal khasisah. Saya yakinin bahwa barang tersebut setelah dibacakan doa nika agaduan khasiat khusus. Bitakdirillahi tentona kalaban kudu yakinin bahwa sedaya nika kalaban takdir Gusti Allah. La annahu yaf'alu dzalika bidzatihi. Punten pasken andi hasiati bi soalnya sedaya nika annafi wad dor semanfaat ban sea paring bahaya nika karo Gusti Allah. Qala Ibnu Ruslan fadh-dhahir anna hadza jaizun la a'riful ana ma yamna'uhu minasyar'i. Perkara nika menurut Ibnu Ruslan nika wenang sobung perkara senyeke dalam syara. Jadi misalkan beda orang atampe kalaban cara muntut atena ajam maka otomatis ajam nika kudu beli. Nalikane beli nyebut asman Allah taala. Tejuna ngakana atena ajam gele. Lah berarti gele atena ajam dadi tampe. Lah masukkan ika gele senyam beli sampai kisah. Baca itu niat EDR daginga. Ika bayi yakinaki aga dua hasiat margana brokana dua saya baca. Bitakdirillahi kalaban takdir Allah punten ken sampai nika pas kobesa bisa nyelamatake dari corona benile ci andi keyakinan ngak nika mun nika salah lah jelas bukan nika teti ken atua nalikana itu wai tuana asma brokana asmaul husna hewan saya baca itu nika aga dua khasisah keistimewaan kehasiatan bitakdirillahi kalaban takdir Allah pas terus perkara ngak nika jaizun wenang sobung perkara senyeke dalam syara nika dari kitab Nailul Autor TV nika tore sampean mun agaduan buka sampean jaman agaduan Nailul Autor pah loe buka pas Qur'an debat Facebook WA pah ngocak nikah haram nikah pedang nikah syirik tore buka tore selanjutnya pun dalam kitab Nailul Autor nika cepon gele kan dari mausu akuet bahwa nyon selamat nika nyamana takwid a'udzu nika misalkan kul a'udzu birabbil falaq sareng kul a'udzu birabbin nas. Nika beda pendapat qala Dutin ada Abu Besar Ibnu Tin dalam kitab Nailul Autor nukil bi Imam Syaukani ar-ruqa bil muawwidzat wa ghairiha min asma'illahi ta'ala huwa tibbur ruhani. Ruqyah beda dua, orang atampe nika beda dua. Beda tib ruhani atampe ruhani, beda tib jismani atampe jismani. Atampe ruhani nika atampe kalaban tuah, kalaban suwu nginom aing seberoka. Atampe jismani ini ke entar ke dokter, operasi, atau suntik, atau pil. Tapi menurut Ibnu Tin, ar-ruqa bil muawwidzat wa ghairiha min asma'illahi ta'ala huwa tibbur ruhani. Atampe kalaban ruqyah, kalaban maus ayat, kalaban ta'widz, kalaban a'udzu ban selainna. Sementing nika asma'ullahi ta'ala nika nyamana tibbur ruhani. Idza kana ala lisanil abrari minal khalqi hasala syifa'u bi idznillah. Nalikana si aruqyah otaba si maus ayat-ayat otaba asma kila nika abror orang saya maka hasala syifa bekal beres bekal mantih cari mature bi idznillah kalaban idzina Gusti Allah. Tadi nalikana nyampeli sape kisah manabi ya jua kidak kuru pada sengan juraki si maus jak ketibi. Ustad itisa nika manabi banyak pa maus sate jetan kenten. Terus orang si amin nika pada sedebuaki para guru minimal 12 orang. Tadi tak mustajab tuana Ustad situng si A bisa mustajab si B. Bisa mustajab si E. Si amin nika pabanyak. Soalnya ikin to keterangan nika. Idza kana ala lisanil abror mun semacah tua kurukia nika orang saya hasala syifa bi idznillah. Iparingin beres bi Gusti Allah. Tapi orang banyak lo persajikan nikah zaman semangken artinya lo manti falamma azza hadzal nau faz'an nasu ila tibbil jismani. Nalikana era salok manti tibur rohani nikah banyak orang se percayaan ke tibbul jismani ke dokter apel suntik atau operasi Japon gila kan nalikana orang mabre malarat si lahir biasanya kan isu atau ibacain semacam ayat tertentu atau beberapa doa selain insya Allah lancar persalinannya tapi sebagian orang semaus lo manti maka orang entar dokter atau bidan atau jalan pintas operasi sesar tetapi beda tib ruhani beda tib jismani tib ruhani ini ngangkui tua, tib ruhani ngangkui tua, tib jismani ngangkui dokter. Contoh dengan nikah. Terus hokoma
ruqyah nika berna telo. Wa qala al-Qurtubi ar-ruqa salasatu aqsamin. Ruqyah nika beda telo bagian. Dua mantra, dua kateku, dua kalaris, dua kada napa nika beda telo berna. Ahaduha maka na yurqa bihi fil jahiliyati mimma la yuqalu ma'nahu fayajibu ijtinabuhu li alla yakuna fihi syirkun au yuaddi ila syirki. Si pertama dua na orang jahiliyah kita lo oning maknana maka nika manabi epangki dua ngak nika kodu jawin ja angkui so aja lo tome bay dalam syirik karena nalekan lo oning maknana takut ternyata lafad kisah ngalam setan atau ngalam jin. Jadi orang ngasih macam ngalam jin ngalam setan lo aromasa pola na lo oning maknana maka nika san misan ja angkui nyamana sadud dzari'ah. Nomor 2 asani si nomor 2 ruqyah nika maka nabi kalamillahi au bi asma'ihi ngangkui dabuna Allah berarti ayat Quran au bi asma'ihi atau bi asmaul husna fayajuzu maka wenang. Nah ini ruqyah sing ngangkui Quran atau bi asmaul husna hukuma wenang. Fa in kana ma'thuron fayustahabbu. Mun ma'thur artinya mun lakar beda hadis sahih lafad nika yakui nabi fayustahabbu maka sunnat. Tapi penting lagi mun lafad nikah karangan nabi nika maksur hukuma sunnat. Mun lafad nika karanga ulama, karanga habib atau karanga kitab, tapi tetap kalamullah berangasmaul husna nika hukuma yajuz. Mun karanga ulama hukuma yajuzu, mun karanga kanjeng nabi hukuma sunnat. Teti pas kala pande kemah hadis mun dak hadis lo leben ni. Teti mun maksur sunnat mun lo maksur oleh sepenting kalamullah atau asmaullah. Cak kalau pandai cepon buru pan beni karangan nabi pas lo oleh dua dikai baca beni. Tapi banyak dua saya baca orang ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Ini kalau maksur tapi ini kan saya dua juga nih kan. Ya Rabbi baligh ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ini kan dua. Lo yang kui kanjeng nabi lafad nikah tapi nikah dua tetap polana nyon dak Gusti Allah. Jadi pakun ya juzu pakun wenang. Jadi ada kaidah Jepun ke puru pan lo maksur lo oleh nikah ada sebeda mun maksur sunat mun lo maksur ya juzu. Jadi nomor 2 ruqyah nikah ngangkui Quran akati seirwetaki nabi manabi asharina maca ayat kursi mau ayat kursi au takut keliru gula wallahu alam mau ayat kursi mau kulhu mau kul a'udzu birabbil falak mau kul a'udzu birabbin nas pa srepo aki de asta pas ya usapaki de setajana badan. Dan nikah ruqyah dari kanjeng nabi. Asalis nomor telo ruqyah nikah dua atau bermantra nomor telo makana biasma'i wairillah min malakin au solihin au mu'adzamin. Nomor telo nikah deng sedeng beni asma Allah, beni ayat, beni asma Allah, tapi lo mengandung syirik, maka nikah yang sebaiknya jauhin, tapi mana nabi yang kui lo panapa. Monse pertama ini kalau oleh polana takut syirik, polana lafaz jahiliyah lo kawannya maknana. Nomor 2 dabuna Allah artinya Quran atau bahasa Sunda, maka nikah saya yang malaki wenang mana bila karma sur justru sunat. Senika ki. Tadi nikah Tore tengalen tuan nyampeli sampai sebadai dalam kitab Ar-Rahmah fit Tibi wal Hikmah. Nika lafaz jahiliyah napa punten Quran napa asmaul husna halaman 115 ki halaman 115. Nika judulnya al-babus salis wa tis'un nabi waw fi ilaj ta'un nampai ta'un wa wasitatu abwabin. Nika halaman 115. Nah, dua nang nika nih. Allahumma ya Allah inni sauna kaula as'aluka nyon kaula da ajunan bi asma'ika kalaban asmaul husna na ajunan ya mukmin ya muhaimin ya qarib tuana khallisna minal waba wat taun selamatake kaula saja dari waba ban taun ya Allah al amana kula nyon aman ya Allah al amana kula nyon aman ya Allah al amana kula nyon aman nika sataja tua ngalam da Gusti Allah nika kabeubeuna nika ya somad ya khaliq ya nuruk ya nuruh qabla kulli nur nika dua saja sampai ebaba nika tuana wa khallisna minal baliyat nyon selamat dari bala wa dafa'an al waba wal bala nyon selamat dari wabah bala wal amrad
sake wal ilal ben penyakit birahmatika ya arhamar rahimin. Nikahnya mana tua ruqyah kalaban asma Allah lo mengandung syirik. Seumpama nikah karang ulama lafad nikah maka nikah hukuma wenang. Manabi nikah karang kanjeng Nabi maka hukuma sunat. Sanai kesibender. Terus nikah ruwiyah, riwayataki. Manabi riwayataki nikah dalam mustalah hadis mengakui ruwiyah nikah lakar indikasinya doif. Manabi riwayataki hadis doif nikah ngakui ruwiyah. Tadi benih kolan Nabi lah karena nikah lakar ruwiyah riwayataki dari Rasulullah. Dan nikah mungkin besarnya lakar lok sohe. Melok sohe berarti angkep perkara nikah tade. Nah nama Nabi cerita atas nikah ken tade, tapi tuan nikah tetap lok salah. Ketika terangkan Ki Puru sedari kitab Nailul Autor. Thank you. Nikah sedari kitab Fathul Bari. Fathul Bari abahas ruqyah. Ki tore tengalen. Dari Fathul Bari bada debu ngak nikah. Kanjeng Nabi nikah manabi aruqyah ngangkui ya ta'awadhu. Ngangkui a'udhu. Kalaban kula a'udhu birabbil falak. Sarang kula a'udhu birabbin nas. Kanjeng Nabi ngangkui nikah. Debuna saranai dalam kitab Fathul Bari. Wahadha la yadullu ala al-man'i minat ta'awudh biwairi hataini surataini. Hadis nikah punten lo pas nutuaki mun ngakui selain pahlo oleh beni. Maka ngakui selain oleh. Bal yadullu alal awlawiyati. Tapi hadis nikah nutuaki bahwa selebih utama lakar a'udhu. Kul a'udhu birabbil falak sarang kul a'udhu birabbin nas. Mana ngakui ta'awudh otabe takwid cabang kila atau baruqyah selain maka nikah oleh sobung larangan. Jadi sekila dalam Nailul Autor nyebutaki anukil tabuna Qurtubi nomor 2 kisah. Mun lakar maksur dari Nabi hukuma sunnat, mun tua nikah badanya dari Nabi hukuma oleh. Nikah esena pada sarang Nailul Autor beda nikah. Beda nikah pada nikah Fathul Bari pada sarang Nailul Autor. Pada nukil pendapat Ibnu Tin. Ar-ruqa bil muawwidzat wa ghairiha min asma'illahi huwa tibbur ruhani. Pada yang akhle bahwa atampe kalaban tuan nikah nyon baroka kalaban eruqya esrepo pas copain artinya beni copa kapi kana copa ngal toni sekone eserpo kisahnya mana tibruhani. Tapi berhubung lo mantimun semangkenan banyak orang lo berjaja maka orang nikah entar de tibul jismani nggak nikah pada sarang Nailul Autor. Paterusa Fathul Bari pada bereng Nailul Autor nikah. Qolal Qurtubi nikah bahwa ruqyah bada teloberna tuana reng jahiliyah lo nengangkui takok syirik kita lo neng maknana tati cangkui. Nomor 2 maka nabi kalamillahi au bi asma'ihi fayajuzu fa in kana ma'thuran fayustahabbu. Dua se aropa aki Quran susunan dari Quran atau asmaul husna maka nikah wenang. Mun lakar nikah maksud dari Nabi justru sunnat. Mun karang orang wenang benelo oleh mun karang orang. Cak nyimpul lagi tibi. Seterakhir hukuma arokat aruqyah nikah ketina apa? Wa qad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurutin. Ulama nikah awan ngaki ruqyah syaratnya beda telo. Pertama ayyakuna bi kalamillahi ta'ala o bi asma'ihi wa sifatihi. Pertama tuana kotu ayat Al-Quran otaba asmaul husna otaba sifat Allah. Nomor 2 wabil lisanil arabi tuana bahasa Arab au bima yu'rafu ma'nahu min wairihi. Otaba beni bahasa Arab tapi maknana ikau ningin ben maknana bener. Nomor 3 wa ayu taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Sauhuna ruqyah nikah lo afaida kala ben adzat tibi tapi afaida polana ika sokanin Gusti Allah. Dadi japon gila ruqyah nyon selamat dari sakit ben penyakit kala ben transfer energinya tekniknya nyampeli sape esere poki ke sape. Nah, masuk ada orang atau beda pasien ngelebatin daging CEDR. Daging sape CEDR. Gila ampun terangaki seperti ADR jusa hewan-hewan tertentu tapi lo oleh yakinin beda bahwa hewan ini kese andi kobesah tapi yakinin bi orang aja bareng nika beda khosisoh beda hasiat bitak dirillahi kalaban itakdiraki Gusti Allah Ta'ala. Tadi setelah Islam nggak nikah abali dak Gusti Allah Ta'ala. Tadi hukuman yang pilih sape itu wae nakati buru nikah Nabi ngolatin dari penjelasan si atas nikah hukum wenang polana tuana asmaul husna banyo ndak Gusti Allah ban pole tujuna jepon ki buru
ken tolabus syifa wata berukyah nyopre dak Gusti Allah manabi orang sesaya se manjatuana insyaallah hasola syifa paringan beres dadi ngak nikah tore cek kora debat cek kora pesuan WA wata Facebook manabi panjenengan setuju Torea komen setuju, adukung mana bilo setuju, Torea komen berdasarkan referensi. Carana masuk aki energi na bareng seeruk ya dak pasien neka ataflu an-nafsu an-nafkhu. Serpo serpo se ngalto copane sekoni. Mencepon gila sampone bahasa kisah bisa eraki bisa yenomaki atau bisa sapaki. Tetapi kinto fakulun minan nafli minat tafli wan nafsi wan nafkhi qad yakunu min mulabasati ta'awidz. Serpo atau serpo ngalto copane sekoni atau copai agak tereng sengak kalah capai copain kena sengak kalah payosop nika yakunu min mulabasati ta'awidz. Carana ngalakonin ta'widz. Ta'widz nika cepon gila ruqyah nambahin orang. Jadi sekiranya cukup keterangan dari ini kaki tore manter beda manfaatnya kurang lebihnya nyon sepora akhir pemator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.